My friend, you are a winner or a loser according to your thinking. तू संवसारान जैतिवंत वो हारलेलो मनीस जावपाक जाता. तू कितें चिंता ताचे Might be वेल्यान. you are saying, God is going to give me the victory. God is saying, my friend, your thoughts are the ones who are going to decide your victory or your losing. तू घडये म्हणटा चिंता आसतलो देव म्हाका जैतिवंत करतलो एक दीस. ना देव जैतिवंत करचो ना, देवान जैतिवंत केल्यात. आतां तुवें चित्तांनी जैतिवंत जाला म्हूण स्वत मानूंक जाय. When you bring your thinking to God's word, now God's power flows. If your thinking is not according to God's word, then the devil's power flows into you. जरी तर आमी आमची चिंतना देवाच्या उतरा प्रमाणे केली जाल्यार देवाची पदवी आमचे भितर व्हांवतली. जरी तर आमची चिंतना आमी देवाच्या उतरा भायर केली जाल्यार देवचाराची पदवी आमचे भितर व्हांवतली. Hallelujah. Hallelujah. I've got a car key here. आपणाशी एक चावी आहा गाडयेची. This key can start only one car. एकूच गाडयेक ती लागता. But God is saying, I've given you a key. देव म्हणटा हांवें तुका एक चावी दिल्या. There is a God's car and there's a devil's car. आसा म्हणटा एक देवाची गाडी एक देवचाराची गाडी. You decide where you want to put your key. तुजी चावी खंय घालता ती तू निर्णय कर. The car will take you to your destination. तुज्या फुडाराक तुका ही गाडी व्हरतली. When you set yourself on the word of God, you ignite the car of the heavenly kingdom. जेन्ना तू देवाच्या उतराचेर बसता देवाची चावी लागतली आणि तुका स्वर्गीच्या राजा. The moment you think on your worry and anxiety, you have just ignited the car of the devil. He will take you to the destination what you're thinking. जरी तर तू देवाच्या उतराचेर बसून देवाच्या उतराची ती चावी उजार करीत जाल्यार देवाच्या राज्यांत तू पावतले. जरी तर तू चिंतनाच्या भार घेवन चिंतनाचेर बसून ती चावी लायत जाल्यार तू इफेरनाच्या देरांत पावतले. So the moment you start studying the word of God, you will be trained to ignite the ignition of the car of the heavenly kingdom. इतलो तेंप आमी भलतीच गाडी चलयताले. आतां आमी तर शिकली देवाचें उतर जाल्यार आमकां कळोन येतलें आमची चावी लागल्या म्हूण स्वर्गीचे वाटेन. When you do step number 1 and step number 2, comes the step number 3. पयले आनी दुसरो पावंडो चडलो म्हणटकूच तिसरो येता. And the third step is C. आनी तिसरो पावंडो पोळेपाचो पावंडो. C. पोळे C. पोळे. When somebody goes from Goa to his own homeland, somebody goes from Goa to his own homeland, जो कोण गोंया येता तो परतून आपल्या गांवघराक येता. the family members ask him, hey, how is Goa? ती तेची घोटची ताका विचारतात सांग म्हाका गोंया कशें लागलें तुका कितें That आहा गोंया. person doesn't have the camera, तेची कॅमेरा ना. so he येयलोलो begins तो. to explain in words. सो ताका उतरांनी उलोवन गोंयची खबर सांगची पडटा And the गोंयांक. person who is listening is saying, oh, I see. आनी जो मनीस आयकता घरा तो म्हणटा हुई I see. हां I see. अशें I see. हां म्हाका दिसती पडटा. हां हुई I see. हां. So my friend, only those when you see through the word of God. For example, the Bible says, in my name when you lay hands on the sick, those who believe in me, when you lay hands on the sick, they shall recover. The moment you said that, the moment Jesus said that, you are saying, oh, I see, Lord. That means my hands are anointed. I cannot verify with my senses, but my faith says, because I got biblical evidence here, that my hands are anointed. Thank you, Lord. I got a healing ministry. Who gave you? The word of God gave me. Healing ministry. Well, how did you get it? Because I believe what the scripture says. I see, I see, I see, I see, I see, I see. Okay. But many people will say, hey brother, you lay your hands on me because I don't have hands. हालेलुया. जे भाशेन गोंयांत जो कोण मनीस येता भुमोय येता आनी हूंय येता आनी सांगता कशे भाशेन गोंयां आहा तें आनी हूंय म्हणून मानून घेता आनी मागीर कितें करतात ती देखून दुसऱ्यांक सांगतात कोण गोंयां वयता म्हळ्यार हूंय गोंयां बरें हूंय जायत बिचार आहाय हूंय न्हू आमगे चेड गेल्लो तूं गेल्लें ना चेड सांगतालो वय म्हणा असल्यो खबरां तेच भाशेन म्हणटा जेजून आमकां सांगलां म्हज्या नांवान तुमी दुयेंतांचेर हात दवरतले आनी दुयेंत मोरतले. जे भाशेन गोंयची खबर वचोन कोणूय भायल्या गांवांत सांगता आनी तो अशें हूंय खरें तें म्हूण मानून घेता तेच भाशेन
जेजून म्हणला तें वय अशें तशें जाल्यार हांव वेतां दुयेंताचेर हात दवरून स्वत मानून की म्हजे हात देवान माकल्यात आनी दुयेंत बरे जातात म्हूण हांव चिंतूंक लागता. जे भाशेन गोंयची खबर तो चिंतूंक लागता सांगता तेन्ना ते भाशेन जेजूचे नांवान जें कितें कोत्ता करूंक लायलां तें जाता म्हूण चिंतूंक लागता. वय Do we do that? अशें आमी कोत्ता हितूंक पयत पुस्तकान The सांगलां. problem is we are champions in seeing worry manifest. But we must start training our thinking that what God has said, I see it before it can happen. I see it. I see it. I see it. I see it. How are you so sure? It's written in the word. And the one who has written, the one whose word it is, he is not a man that he should lie. He is God. 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 आमी इतली हुशार जाल्यात नाका त्यो वस्तू आमकां दिसती पडटात. जावंकूच नात पूण आमकां दिसती पडटा. पळय एक्सिडेंट जायत आं, चड फास्ट चलोय नाका. भुरगीं मातशें धांवल्या पुरो पडटलें आं. आमकां आमचे हुंय सारकी इतली स्पीड आहा आमकां नाका त्यो वस्तू तयार करून हाडपाक. हिंगा शिका फेल जावंक आसा. हां शीक नाल्यार फेल जातलो. They know it's true. सो एग्जाम जालोली नाही, रिजल्ट येयलो ना, तुवें ताका फेल करून उडयलो. वो माय म्हणना वसा तेजेर मातशें हात दवरया तो बरो जातलो. त्यो होबरो माय सांगना. माय वगो सांगता शिका नाल्यार फेल जातलो. जेजून कितें म्हणलां तें कोण कोणा सांगना. वसाय करयाय म्हण. राग गेलो न्हिदताय कितें कोण ना इश मरे. Praise the Lord. You know what God is saying to King Jehoshaphat? I want you to see with your eyes of faith how I'm going to give you the victory. देव कितें सांगता जोसेफाताक राजाक, म्हाका जाय तुवें पळयलोलें कशे भाशेन हांव तुका जैतिवंत कोत्ता तो. Not when I give you the deliverance, then you see. I want you to see before the deliverance can come how I'm going to give you the victory. झुजांत जैत मेवचे आदीं तूं आतां पळय तुका जैत मेवलें म्हूण. Just now during the lunch break, somebody said, you know, my husband is drinking, please pray for him. कोण तरी दनपारच्या वेळार येवन सांगतालो म्हणटा म्हजो घोव सोरो पियेता मातशें मागणें कर तूं. I said, you are seeing what he is doing. तूं पळयता तो कितें कोत्ता तें. Why don't you believe and see what the word of God is saying? तूं अशें कित्याक करिना. देवाचें उतर कितें म्हणटा तें तुज्या घोवाचेर जाता म्हूण पळयना. Why don't you see with your eyes of faith, oh, my husband is anointed. Oh, the Spirit of the Lord is upon him. Oh, he is no longer drinking alcohol. Oh, he is studying the Word of God. Oh, he is overflowing with love. Oh, he is living by the Word of God. Oh, he is sharing the Word of God. Why don't you see that? And that's called faith. That is called faith. जें कितें दिसती पडटा तें ती Not बायल when उलयता. that thing has happened and then you say, praise the Lord, I got a healing. No. A person of faith, when he has finished his prayer, he starts celebrating that it is already done in the Spirit, and I believe it, and I've seen it, and I'm going for it. That's faith. हालेलुया. जें कितें दिसती पडटा तें आमी उलोवपाक सारकी सुडसुडीत जाल्ली आहाय, चॅम्पियन जाल्ली आहाय म्हणटा. म्हजो घोव सोरो पियेता, म्हजो घोव लेट येता, म्हजो घोव म्हाका मारता, दिसती पडटा त्यो उलोवपाक वस्तू उलोवपाक. भावार्थ म्हणल्यार दिसती पडना त्यो वस्तू उलोवपाच्यो. And the reason why you are saying is because you believe he will continue in the same line. आनी कित्याक लागून आमी तें उलयतात जें कितें जाता तें कित्याक आमकां भिरांत आहा घोड्यो तो तेच भाशेन करीत आसतलो. ताका लागून You believe it, तूं स्वत you मानता see it, तुका and दिसती you know पडटा. it. तूं स्वत मानता तुका तें दिसती पडटा आनी तूं जाणा तो तसोच कोत्तलो म्हूण. ताका Why लागून don't you think that God has given you a power by which you can tell that spirit to stop? तूं कित्याक स्वत मानिना की देवान तुका दिल्या म्हूण पदवी, आनी तूं जेन्ना स्वत मानता ती देवान बरयलां तें म्हज्या घोवाचेर जेजूचो आत्मो आसा, म्हज्या घोवान जेजून सुटका दिल्या, म्हजो घोव देवाचें उतर शिंकता, म्हजो घोव देवाचें उतर पुरगोडटा. असल्यो वस्तू तूं कित्याक म्हणना? Even if we are praying, we will be praying for 10 minutes. The Spirit of Jesus is upon my husband for 10 minutes. And then when you open your eyes, you see nothing has happened, exactly opposite. Now what are you thinking the whole day? The spirit of the devil is upon him because I can see it. आनी आमकां मागणें देखून करूंक सांगलें जाल्यार आमी कितें करता?
बेगीन तें सांगलां तें केलें कुशीन सोडलें मागीर आमी पळयता आतां येयलो काय गो येवपा जालो अरे आनीक सोड पिवून येयला अदीक देव चार घेवन येयलो पोत्तून सो आमचें कितें जालें मागणें लेस पळोवप चड कितें पळोवप दिसती पडटा तें पळोवप देव कितें सांगता तें चड पळोवप ना तें चड उलोवप ना इल्लें गोगोत मागणें केलें आनी मागीर रावता 10 मिनटांची हें कितें जाता तें पळोवपाक Praise God. Look what happened. Verse number 18. King Joseph had bowed down his head. Okay, 17. Set yourself, stand you still, and see the salvation of the Lord your God. The Lord is with you, O Judah and Jerusalem. Fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you. तुमचे जागे घेयात Say that. Tell your neighbor. तुझ्या शेजाऱ्याक सांग तुजो जागो घे Not the chair, कोदलाचे लोकयशी तो तुजे पडलो आहा म्हणून in your mind. Then, तुगे तुजो जागो घे म्हळ्यार तुजें मन थाऱ्यार घाल then, घोट राव tell your neighbor. कोणाक तोंड आहा ती उलोयात आतां हो ओगोत उलोवपाचो आनी तयार करपाचो हेल्प करपाचें शेजऱ्याक घोट राव मागीर कोदलाक गोड्डून रावशी Don't hold the chair firmly. Hold your Good. thoughts, your decision on the word of God. देवाचे भासावणी गोड दवर Then third, आनी तुमचे वयर सर्वेस्पराची सोडवण पडे तुमच्या वयर. See, we are going to sing this song now, and at that time I want you to do these three things. हें गीत आमी गायतले आतां आनी ह्यो 3 वस्तू आमी उलयतले गितांत We want you to do that. आनी तुमी तें केल्लें जाय तुमच्या जिवितांत Praise God. Then, तुजो जागो घे घोट राव आनी सोडवण पडे देवाची सोडवण पडे so whatever the problems are there, till now you were thinking about your problems, you are seeing your problems. Now see your solution. इतलो तेंप तुका दिसती पडटाले तुजे त्रास तुज्यो अडचण्यो आतां पळय तुजी सोडवण देवान तुका तितूंतलो बरो केलो दुयेंसांतलो तुका सोडयलो या मारिया That same sister who is walking, Maria, she was brought on a stretcher. ही मारिया आमची भयण जी चलोन वेता तिका कोदेला रोदांच्या कोदेलाचेर बसोवन हाडलोली ती अंथरुणार पडोन आसली घरा ब्रदर काल ती म्हाका सांगताली 2 किलो वाडल्यात म्हूण तिचे कुडींत Wow. That's not bad. In 1 month, 2 kgs is good enough. गेल्या त्या म्हयन्याक ती सांगताली दोतोरांचे रिपोर्ट सगळे चेंज जाल्यात म्हूण आनी ह्या म्हयन्यान ती सांगूंक येयलां 2 म्हयने वाडले मरे 2 किलो वाडले मरे ब्रदर म्हूण What happened to the trumpets, man? हालेलुया ब्रदर आयज आनी एक बरी खबर येयल्या हिंगा कोण तरी गोंया भोंवडेकारां येयल्लीं There were some tourists who had come to Goa. पणजे हॉटेलांत ती हाडलीं They were in Panjim Hotel. टीव्हीचेर पळयता चॅनलांत तांकां कितें तरी नवें दिसती पडलें As they were watching on the TV channel, they saw something new. तेणी रोखडोच फोन नंबर घेतलो They took the phone number quickly. फोन केलो They called up. आनी ती हिंगा रितीराक येयल्लीं आसात Where are they? Where are they? there sisters from Hyderabad God bless you. चड आनी चड देवाचे आशीर्वाद God तुमचेर bless you. Very soon I am coming to Hyderabad. Might be in month of July. God bless you. हालेलुया गॉड ब्लेस गॉड Hallelujah. हालेलुया Can we give the Lord a big hand for that? पळयात चिठ्ठी नासतना प्लॅन करिनासतना ती
जे तांणी पळयलें तांकां ताची आस लागली, भूक लागली, ती सगळें सोदून येयले. आमच्या गोंयची मारतात फोन, खूंय आहा केदो रितीर आहा, हिंगा रितीराक डेट घेवप आनी परतून फोन करप आमकां. आमी आख्खो टायम लायफ टायम बिजी. ते नंबर दिल्याय तुमकां मागणी शिकल्यात जाल्यार बाय हार्ट करून दाखोवपाक, न्हय वाट दाखोवपाक, न्हय डेट विचारपाक. ओ मागणें कोर, मागण्यांत घाल, ते फोन नंबर दिल्याय तुमकां कित्याक? ती मागणी जाली म्हणटकूच फोन करून सांगपाक तो मागण्याचो बूक आहा आनी आमकां मागण्यांत घाल. आनी पळय हुंयचो लोक कांय नको आसतना अकस्मात टीव्ही पळयता आनी आतां आमी टीव्ही हिंगा आहा ती टाट करून नॅशनल जॉग्राफी, पोगो आनी स्टार टीव्ही. पोगो तो रे पोगो पोगो. Praise the Lord. Now watch what happened. King Joseph had bowed his head with his face to the ground, and all Judah and inhabitants of Jerusalem fell before the Lord, worshipping the Lord. And the Levites of the children of the Kohathites and of the children of Korahites stood up to praise the Lord, God of Israel, with a loud voice. Many a time people think, is God deaf that he cannot hear? The Bible says they praised God with loud voice. Is God sleeping? Oh no. The Bible says they praised God with. How are you going to praise God with? That loud voice only is not coming loud. How are you going to praise God? 19. Hallelujah. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, King Joseph had stood and said, Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall you be established. So how are you established? By believing. How are you standing firm? By believing. How are you going to be strong? By believing. How are you going to receive your miracle? By believing. Everything of God will come into your life by believing. So how are you going to always be stabilized? By believing. Believe his prophet, so shall you prosper. And when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, and that they should praise the beauty of holiness as they went out before the army. And they were singing, Praise the Lord, for he is good, his mercy endures forever. So King Joseph, when he heard the message, he bowed down and they began to praise God that the battle belongs to the Lord. जेन्ना पवित्र आत्म्या उदेशी जेन्ना तोणे देवाक उलो मारलो तेका रोखडीच पवित्र आत्म्या उदेशी आवाज आयकूंक येयलो, भिये नाका, घोट राव आनी देवाची सोडवण पळे. हो ताळो आयकूंक येयनाच ताणें देवाक साश्टांगी नमस्कार केलो. हालेलुया. The next day he got hold of the choir members. तो ताणें घेतली ताची फौज किरीत भाशेन ताचे कॉयर मेंबर मुस्क तेजें घेतलें. In the afternoon they were saying dip dip and all those choir members. जे उबे रावन जायते जाण भितर भितर म्हणून नाचताले तांकां ताणें आपयले. And somebody said, I want the body of Christ. आनी कोण म्हणूंक लागलो तेकाय आपय जो म्हणटा बोवाळ मारतालो, आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. So all these choir members were so much rejoicing. हे सगळ्या मुजगांक घेतले आनी ते संतोष भरीत जाल्ले. I want to ask these choir members, supposing there is a war and you are selected in the choir and you are asked to wear new clothes and go before the army singing to the Lord, will you take that position? जरी तर घेर राहा, तीग जाण राजा तांच्या सैनिकांक घेवन तांचे फौजेक घेवन येयल्ले आसात आनी तुमकां तर आमी सांगतात आतां तुमी कोण डीप डीप मारताली, जी कोण बॉडी ऑफ क्रायस्ट म्हणटाली तांकां सगळीं तुमी मुखार आसात ते फौजेक घेर झगडोंक तुमी पयले मुखार वचोंक तुमी तयार जातली? Because the first bullet will come on the choir. पयली स्वाद घेवंक जाय कोयरान. They will be killed first. तांकां पयली कातुरतले. But they believed in the message where the message was, you shall not have to fight the battle, the Lord will fight for you. पूण तांणी सोत मारले जी
देवाची सुचोवणी तांकां येयलोली, तुमकां झगडोंक पडचें ना, देव तुमचे पासत झगडटलो. The 3 points that we learned in the morning, what is faith? Confidence, बाबा assurance, what God said he will do, he will surely do it. 2, biblical evidence of things that you cannot see. 3, perceiving as real. perceiving as real what you cannot verify with your senses. All these 3 things you find over here between the King Josephat and the people of Israel. They are under these 3 points. The Bible says as they began to sing, something happened. जशे ते गावंक लागले, कितें तरी जालें आनी कितें म्हणटा पळयत पुस्तक, ते व्हडल्यान गावंक लागले म्हणटा पळयत पुस्तकार बरयल्लें आहा. वाचता तुमकां तें उतर. ते सगळे व्हडल्या ताळ्यान सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक वाखाणूक उबे रावले. हालेलुया. व्हडल्या ताळ्यान आमकां आतां आमीच हांव म्हणटा इवन ब्रदर आसतलो, हांव देखून पयलो रितीराक वयता तेन्ना कित्याक रे बोवाळ मारता आक्क आलेलिया आलेलिया आनी आनी कितें 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 म्हणून हें कोत्ताय म्हूण आमकां सारको वाज येतालो. म्हाकाय आतां कोणूय विचारताय कितें रे तुमच्या रितीराक सगळें आक्क थंय बोवाळू आसता मरे मदें मदें. And they whistle also. हय आनी ते कोण बोवाळ मारताय आनी ते विचित्र भास आहा ती तांकां सजमना. ते म्हणटा हें कितें ते आवाजू कोत्ताय म्हूण तुमचे हिंगा सगळे रिट्रीटाक. हांव ओगी रावता हेंकां आनी म्हण कितें सांगतलो तांकां नकोच जाल्यार आनी सांगपा आनी कितें आमकां तें तशें म्हणा तशें. कित्याक आमी एक पाटी आमी कोणें सांगल्यार आमी आयकना आसलें म्हणटकूच नो प्रॉब्लेम आमकांय मेळ्ळें कोण. Praise the Lord. कोण आमचे भाशेनूच. So as they began व्हडल्या to sing, थाळ्यान बोवाळ मारप कित्याक देव भेरो म्हूण आमी म्हणटाले. आतांय आमकां लोक विचारतात देव भेरो कित्याक व्हडल्यान बोवाळ मारताय रे तुमी. कित्याक हिंगाय पळयत पुस्तकान आदल्या कोरांत व्हडल्यान ताळ्यान बोवाळ मारताले, व्हडल्या तोळ्यान देवाक वाखाणटाले. आमी घराको बोवाळ घोवा भायले एक झगडी करता बरी बोवाळ मारताय. शेजऱ्यान देखून आयकता, शेजऱ्यां बाडे हांगा खबर ना एक्चुली झगडी जाताय म्हणटा तांकां डेली आयकता टर्म बाय टर्म एवरी डे केस प्रॉब्लेम आसताय थिंग घरांत. कित्याक ताळ्यान व्हडल्या ताळ्यान सुण्यां कोरे भायर घातलो जाल्यार व्हडल्या ताळ्यान. पूण देवाक तोंड उदक जायना, तेरसाकूय तोंड उदक जायना, मिसाचेरय तोंड उदक जायना. कित्याक हिंग मिक्सर चाला हेर सगळें रांदूत ते तो मिक्सर चाला आसताय नो प्रॉब्लेम. praise the Lord. Now listen. King Josephat began to praise God with his people. सो जोसेफात राजा देवाचें उतर आयकोन वाखाणणी दिवंक लागलो व्हडल्यान ताचे परिचय सांगाता. Now watch what happened. I want 3 young strong boys. 3 जाण सुडसुडीत बरे जिवान आसलेले बरे तरणाटे देखून येवंक जाता. 3 जाण बेश्टे बारीक येना काय बरे पेजा दे. Okay, these 3 are the choir members. Can you stand on the first step? कोण कोयर मेंबर First step. Okay. These are the 3 choir members. म्हणजे जायत लोक आहा हेंचे बारबू कोयर मेंबर. These represent the choir. वो कोयर ही 3 जाण आणून तेंच्या बारबू आनी जायते जाण आहाय कोयर मुखार आहा. Okay, can you just go 2 steps a little further, please? Thank you. Okay. Now I am King Josephat. ओय और जोसेफात राजा. Okay, and I want you all to go right behind, 3 of you, and they are the 3 kings, आणि हे ते 3 जाण दुस्मान राजा and they are with the army. आणि ते त्यांची अख्खी फौज त्यांच्या हाडल्यान पळय अख्खी फौज त्यांच्या हाडल्यान बडे बिडे आहाय. Now the choir is singing, praise the Lord. See that? For he is good, his mercy endures forever. His mercy endures forever. The Bible says, as they began to sing. जेन्ना ताणी गावूंक आनी वाखाणूक सुरू केलें. Okay, and you all people are representing the 3 kings. आवय आतां तुमी अख्खी फौज म्हणटा ही सगली तुमी सगली ऑल ना लेडीजांकू कर रे. ओके सगल्यांक करुया. सगली म्हणटा तुमी हेंचे 3 जाण राजांचे. Because the army was great, no? 3 kings. हय पावपा ना ही जाल्यार थोडी जातली. सगली तुमी ह्या 3 राजाची फौज. Okay, and we have got a small army. आणि ते थोडे जाण आहाय हांव ना मस्ती And our choir members are ready. आणि ताका कॉयर रेडी आहा आणि कॉयर कितें म्हूण गावता सर्वेस्पराक दिनवासात म्हणत. तुम्ही म्हणाका सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो.
अशी ती गायतात मुखार. Now, as they begin to sing, God, who? देव God sets confusion among the three kings. जेन्ना तांणी गावूंक आनी वकाणूक सुरू केलें तेन्ना सर्वेस्परान जुदाचेर आक्रमण करूंक आयलोल्या आमोदिनाचेर, मोआबितांचेर आनी सेर दोंगरार तावन आयलोल्यांचेर गुरी घाल्ली आनी तांकां मारून उडयले, गुरी घातली. So the three kings are fighting, the people are fighting, all are fighting because there is confusion, and in this confusion, the three kings are dead, all the people are dead. कितें Now, जालें according to this, all of you are dead. आतां कितें जालें जेन्ना तांणी देवाक वकाणूक सुरू केलें पवित्र पुस्तक म्हणटा Fight man. तेन्नाच जे ह्या राजाक मारूंक येयलोले ताची फौज Show them how to fight. Come here. झगडा एकमुखाचे बरे झगडे तिगोय तुमी झगडोय. This is No, listen. King Joseph did not fight. I just showed them how to ते fight. झगडोंक नको ते बरे भुरगे तेंक ते झगडो शिकयतालो कितको एकमुखाक मारपाचें. सो कितें जालें म्हणटा जेन्ना तांणी Right, देवाक right. वकाणूक सुरू केलें तांचे भितर झगडी कमेस जाली. And the three kings are dead. सो तिगोय राजा आनी तुमी सगळी राजाची फौज कुंफुसावांक सांपडली आनी एकामेकाक मारूंक लागली आनी मेली. Now, the people of Israel went into the battlefield. आनी हे भाशेन इस्रायलाची पोरसां ही जुजेफात राजा आनी इस्रायलाची कॉयर मेंबर आनी सगळी फौज तितूंक तांचे भितर गेली. खंय गेली? And all are dead. Go around and find all the gold chain and all. Go and bring it. Go. आनी म्हणटात ते सैनीक जे मेलेले तांचे मदेकात गेली. सो मी भांगार कांडी ना काडे ओडून काडे मागनाका ती मेले काड ओड आनी काड बरे दाट आहे त्याचे कानात बी नाचले आज सगळे रोल गोल असतले. कोण रे? Hello. What I'm trying to say, come here. What I'm trying to say is, the soldiers who had come for the battle, they were dead, and they carried lots and lots of jewels that the people of Israel could not get the loot out. Even in 3 days there was still more remaining. That means you imagine, with one song they not only won the battle, but they became millionaires in that one song because of believing. Hallelujah.